Disclaimer. This channel does not promote any violent, harmful or illegal activities. All content provided by this channel is meant for an educational purpose only. ममता के नेतृत्व में टीएमसी का ईडी विरोध प्रदर्शन, हाईकोर्ट ने सुनवाई टाली। भाजपा ने ममता पर ईडी छापेमारी में सबूत छिपाने का आरोप लगाया। अभिषेक बनर्जी ने ठाकुरबाड़ी में पूजा अर्चना की और मतुआ समुदाय से मिलकर सीएए व नागरिकता पर केंद्र को घेरा। किन्न होस डियर साप्ताहिक लॉटरी केवल 7 રૂપિયામાં અને જીતનો હોસ પહેલો પુરસ્કાર 1 કરોડ રૂપિયા। डियर साप्ताहिक लॉटरी, भाग्य बदलीने बाटो। पश्चिम बंगाल में टीएमसी के आईटी सेल चीफ के ठिकानों पर ईडी रेड के विरोध में ममता बनर्जी के नेतृत्व में दिल्ली से कोलकाता तक विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, जिसमें पार्टी सांसद और कार्यकर्ता शामिल हैं। कोलकाता हाईकोर्ट ने भीड़ और हंगामे के कारण ईडी की याचिका पर सुनवाई टाल दी, जबकि दिल्ली में सांसदों को हिरासत में लिया गया और ममता ने इसे लोकतांत्रिक अधिकार का हिस्सा बताया। पश्चिम बंगाल में आईपैक कार्यालय पर ईडी की छापेमारी के बाद भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष शमीक भट्टाचार्य और नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल सीवी आनंद बोस से मुलाकात कर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। भाजपा ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री ने छापेमारी के दौरान फाइलें ले जाकर सबूत नष्ट या छिपाने का प्रयास किया। इसे संवैधानिक तंत्र की विफलता बताया। राज्यपाल ने भाजपा की चिंताओं को गंभीरता से सुना और कानूनी सलाह लेकर केंद्र को रिपोर्ट भेजने की संभावना जताई। मुख्यमंत्री ने भाजपा पर चुनाव से पहले टीएमसी का डेटा चोरी करने का आरोप लगाया, जबकि भाजपा इसे भ्रष्टाचार रोधी कार्रवाई बता रही है। সাধারণ মানুষ যদি করে ক্রিমিনাল অফেন্স, তো কি মুখ্যমন্ত্রীর জন্য ওই জিনিসটা মানায় না? একই তো, উনিও তো যেটা গতকাল করলেন একেবারে ক্রিমিনাল অফেন্স। এইভাবে আজকে উনি হচ্ছেন আমাদের রাজ্যে মুখ্যমন্ত্রী, উনি আমারও তো মুখ্যমন্ত্রী, আমাদের সকলের মুখ্যমন্ত্রী, উনি এটা কি করে করতে পারেন? এটা একটা বড় জিনিস। আমরা ডিটেলে কথা বলবো, তারপর আপনার সঙ্গে। আমরা 5 জন, আমি যতটুকু শুনেছি, আমি যতটুকু জানি লকেট দিয়ে আছেন, অগ্নিমিত্রা শশী অগ্নিহোত্রী আছেন, ইন্দ্রনীল খাঁ আছেন और फाल्गुनी पात्र। अभिषेक बनर्जी ने ठाकुरबाड़ी में पूजा अर्चना की और मतुआ समुदाय से मुलाकात करते हुए सीएए और नागरिकता के मुद्दे पर केंद्र को घेरा। उनके दौरे के दौरान सुरक्षा कड़ी रही और राज्यसभा सांसद ममता बाला ठाकुर व विधायक मधुपर्णा ठाकुर ने भव्य स्वागत किया। बागडोगरा एयरपोर्ट पर उतरते ही भाजपा प्रदेश अध्यक्ष शमीक भट्टाचार्य ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोला। कहा कि उनकी कार्यशैली से पश्चिम बंगाल देश भर में हास्यास्पद बन गया है। उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरी हुई है और भय में है। अभिषेक बनर्जी के मामले में उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि वह रैंप पर चलते हुए अपनी अंतिम यात्रा की ओर बढ़ रहे हैं। शमीक भट्टाचार्य ने यह भी दावा किया कि उत्तर बंगाल में तृणमूल कांग्रेस का खाता भी नहीं खुलेगा। তখন একদম কোনো সাম্রাজ্যের পতন হয়ে যায়, তখন এক বেলা শেষে এগুলো চলতে থাকে। লিপস অ্যান্ড বাউন্সে 150 কোটি টাকা বাজেয়াপ্ত করেছিল ইডি। গোটা দেশে এরকম যখন বাজেয়াপ্ত হয়েছিল প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে তাদের মালিকরা গ্রেপ্তার হয়েছিল, কিন্তু একমাত্র লিপস অ্যান্ড বাউন্সের ক্ষেত্রে অভিষেকের নাম চার্জশিটে এলেও। এটা আপনার ইডিকে প্রশ্ন করুন, আপনারা ইডির ভূমিকায় খুশি? আমরা ইডি সিবিআই এর ভরসায় পশ্চিমবঙ্গে রাজনীতি করছি না। আপনি আজকে বিকেল থেকে ইডি সিবিআই এর দপ্তরে তালা লাগিয়ে দিন, ইনকাম ট্যাক্স জিএসটি কে নোটিশ পাঠাতে বারণ করে দিন, তারপরেও পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেস এই নির্বাচনে হারছে। আপনার এই উত্তরবঙ্গের মাটিতে তৃণমূল কংগ্রেস খাতা খুলতে পারবে না। ওই যারা দুর্দণ্ড প্রতাপ দেখাচ্ছেন এখন কুচবিহারে বসে, কেউ জলপাইগুড়িতে, এরা এই নির্বাচনে ঠাকুরবাড়িতে অভিষেক যাচ্ছেন, বুঝে দেবেন। যাওয়ার আগে তো सब ठाकुरबाड़ी जेते हैं अंतिम विधि। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस को जान से मारने की धमकी वाला ईमेल मिलने से हड़कंप मच गया है, जिसकी सूचना तुरंत केंद्रीय गृह मंत्रालय को दी गई। लोक भवन सूत्रों के अनुसार गुरुवार देर रात मिले इस मेल में राज्यपाल को उड़ाने की चेतावनी दी गई थी, जिसके बाद राजभवन में सुरक्षा बढ़ा दी गई और आपात बैठक हुई। हालांकि राज्यपाल ने धमकी को गंभीरता से लेने से इनकार करते हुए कहा कि वह बिना सुरक्षा के बाहर निकलेंगे और बंगाल के लोग उनकी रक्षा करेंगे। सुरक्षा एजेंसियां ईमेल भेजने वाले की पहचान और मंशा की जांच कर रही है, जबकि इससे पहले भी ऐसे धमकी भरे मेल मिलने की बात सामने आई है। This is a place where people come together, be together, and
that is a great experience for me. For me, it's not only an eye feast, it's a soul feast, being with the people and eating the street food, which has a touch of authenticity of Bengali food about it. Thank you. It is what we saw today. I am in the street, I am with the people. People can protect me, and the protection given by the people is much more than the protection that can be given by anybody else. I am very happy to come here, be with the people. I will continue to be with the people. See, there has been a threat. The police have arrested the culprit. Certainly they will investigate. If there is anything beyond that, that will also be established. I, for one, do not care for such threats. I am with the people. I am very confident people of Bengal will protect me. That is now in the consideration of the High Court. Let the court decide. Since the subject is sub judice, it is not proper for a governor to comment on that. उन्नयनेर की पांचाली जनसंपर्क अभियान के तहत तृणमूल कार्यकर्ताओं ने दार्जिलिंग के माटीगारा ब्लॉक में शिव मंदिर में पूजा अर्चना की और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के 15 वर्षों के विकास कार्यों को चुनावी मुद्दा बनाया। इस दौरान एसआईआर के मुद्दे पर कुछ व्यापारियों से बात की गई, जिनमें एक सब्जी विक्रेता आलो बर्मन, जो बांग्लादेश के रंगपुर से भारत आए थे, ने बताया कि उसका वोटर कार्ड अभी तक नहीं बना। पपिया घोष ने एसआईआर को ममता और अभिषेक को फंसाने की साजिश बताया। उन्होंने कहा कि बांग्लादेशी नागरिकों के मामलों को प्रशासन देखेगा। यदि उनके पास आधार या राशन कार्ड है तो उनका नाम वोटर सूची में शामिल किया जाएगा। না আজকে তৃণমূলের কর্মীরা এসে জিজ্ঞেস করলো কি করতে বললো, কি আমাকে ওটা কাগজটা করতে বললো। ফর্ম ফিল আপ করেননি কেন? আমার এখনো কাগজ আসেনি। কাগজ আসেনি? 2002 সালে নাম নেই? না। কোথায় ছিলেন তখন? ছিলাম, আমাদের কাগজ করিনি, আমরা ওটা ছিল না তখন, তো অত টাকা ছিল না, আমরা সেজন্য করতে পারিনি। কত সালে ভোটে নাম আছে? ভোটের কাগজ এখন আমাদের বাড়ায়নি। আগেকার বাড়ি কোথায়? আগে আমরা শিশে বাড়িতে থাকি। কত বছর ধরে? এই 8-10 বছর হতে পারে। তার আগে আমরা বাংলাদেশে ছিলাম। হ্যাঁ। কোথায় ছিলেন বাংলাদেশে? বাংলাদেশের রংপুর ডিস্ট্রিক্ট। এখন কোনো সমস্যা হবে মনে হচ্ছে? কি এখন আমরা জানি, আমরা তো কিছু বলতে পারি না, যা জানে সরকারই জানে। আপনাদের যে 6 নম্বর ফর্ম ফিল আপ করতে বললো সেটা কি করবেন? হ্যাঁ, কাগজ আসলে করবো তো। আপনার তো ভোটার কার্ডই নেই? না। তাহলে 6 নম্বর ফর্ম ফিল আপ করা যাবে না? যাবে না। তা কি করবো এখন? সেক্ষেত্রে কি করবেন? এখন যেটা সরকার বলবে সেটাই করব। জিজ্ঞেস করেছিলেন কাউকে? পঞ্চায়েতকে জিজ্ঞেস করেছিলেন কি করবেন? হ্যাঁ, ওটা বলছে কাগজ বলে বাড়াবে, দিতে বাড়ি বাড়ি আসবে বলেছে। পঞ্চায়েত বলেছে। কি নাম আপনার? আমার নাম আলো। আলো নাম? হ্যাঁ, আলো রানী। পুরো নাম বলুন। टाइटल तो আমি ওই আলোই বলি। उत्तर बंगाल विश्वविद्यालय में चल रहे गतिरोध को खत्म करने के लिए एआईडीएसओ ने द्वितीय गेट पर विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें छात्रों ने परीक्षा समय सारणी की तत्काल घोषणा सहित 6 प्रमुख मांगे उठाई। संगठन का आरोप है कि परीक्षा नियामक संस्था पर 3 करोड़ रुपए का बकाया होने के कारण उसने परीक्षा लेने से इनकार कर दिया है, जिससे छात्रों का भविष्य संकट में है। इसके अलावा विश्वविद्यालय में स्थायी उपाध्यक्ष, रजिस्ट्रार और वित्त अधिकारी की नियुक्ति न होने से विश्वविद्यालय का भविष्य अनिश्चित हो गया है। संगठन ने श्वेत पत्र सार्वजनिक करने और अधिकारियों की तत्काल नियुक्ति की मांग की। साथ ही तृणमूल से जुड़े कुछ छात्रों द्वारा दबंगई करने का भी आरोप लगाया। আপনারা প্রত্যেকেই জানেন যে পশ্চিমবঙ্গের উত্তরাংশের যে একটা ঐতিহ্যবাহী বিশ্ববিদ্যালয় হলো আমাদের উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, এবং বর্তমানে আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি যে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম কথা হলো যে ভীষণভাবে এই সেমেস্টার পরীক্ষার একটা অচলাবস্থা আছে। একটা বিশাল সংখ্যক ছাত্রছাত্রী ডিগ্রি কলেজ থেকে শুরু করে, ল কলেজ থেকে শুরু করে পোস্ট গ্রাজুয়েট স্টুডেন্টরাও তারা কিন্তু প্র্যাকটিক্যালি বুঝতে পারছে না কবে পরীক্ষা হবে, একটা ভীষণ অনিশ্চয়তার মধ্যে আছে। এবং তার পাশাপাশি আমরা দেখলাম যে লাস্ট যেটা সংবাদ মাধ্যমে আসছে যে একটা বিশাল সংখ্যক অ্যামাউন্ট যে পরীক্ষা নিয়ামক সংস্থা, বেসরকারি সংস্থা তাকে সেটা দেয়নি। এবং আমরা এটাও বুঝতে পারছি না যে কোন সংস্থার সঙ্গে তার চুক্তি হয়েছে, যে কোন প্রাইভেট কোম্পানির কী ব্যাপার, তার কোনো কিছু সংবাদ মাধ্যমের বাইরে আসছে না।
ফলে আমরা মনে করছি যে এই জায়গায় যেখানে ইউনিভার্সিটির নিজস্ব প্রেস আছে, ইউনিভার্সিটির নিজস্ব ইনফ্রাস্ট্রাকচার উন্নত করে যেখানে এই পরীক্ষাগুলো নেওয়া যেত, সেখানে তারা প্রাইভেট সংস্থাকে এটা দিচ্ছে। প্র্যাকটিক্যালি তারা বেসরকারিকরণের পথে হাঁটছে এবং এইভাবে দিনের পর দিন তারা কিন্তু ফিস বৃদ্ধি করছে। এটা কিন্তু বেসরকারিকরণের একটা নীল নকশা এবং এর বিরুদ্ধে ছাত্র সমাজ লড়াই করবে এবং করছেও। এটা হলো ছাত্রছাত্রীদের একটা অংশের সমস্যা এবং দেখবেন যে এখানে বেশ কিছুদিন ধরে মানে প্রায় 2-2.5 বছর ধরে কোনো স্থায়ী উপাচার্য নেই এবং উপাচার্যবিহীন, ফাইন্যান্স অফিসারবিহীন, রেজিস্ট্রারবিহীন বিভিন্ন জায়গার প্রশাসনিক কাজকর্ম করতে সমস্যা হচ্ছে। ফলে একটা কাজের জন্য তাদের সবাইকে কলকাতা দৌড়াতে হচ্ছে। উপাচার্য না থাকার জন্য বিশেষ করে গবেষকদের যে সমস্যাটা হচ্ছে যে কোর্স ওয়ার্ক বন্ধ, তাদের ফেলোশিপ বন্ধ এবং পিএইচডি রেজিস্ট্রেশন পর্যন্ত পাচ্ছে না। प्राइस गिरेंगे स्माइल बिग होगा हमें कवर करेगा सेव भी करेगा 70% ऑफ घर शाइन ग्लो करेगा रॉयल ओक डील ग्रैब करो साल का सबसे बड़ा वाव करेगा। Hello friends, we are excited to announce VTR as a title sponsor for Convo Siliguri 2026. We are once again coming to your city with exciting range of products and many new launches. VTR is one of the leading manufacturer of WPC PVC boards, doors and frames. Hope to see you soon at our stall and you can experience all our products. Thank you. Damro Christmas and New Year sale is back with fabulous offers. Celebrate the season of joy with our exclusive living room and office furniture collections. Explore the all-new Christmas and New Year range at your nearest Damro showroom. Visit today and bring home happiness with Damro. जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के पवित्र सानिध्य में भक्ति की ज्योति जलाने और भक्तों को सच्ची भक्ति का मार्ग दिखाने के उद्देश्य से लोकप्रिय टीवी चैनल SK लाइव न्यूज पर और साथ ही फेसबुक और यूट्यूब के लोकप्रिय SK लाइव चैनल पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचनों का प्रसारण 10 दिसंबर से प्रतिदिन शाम 7 से रात 8 बजे तक किया जा रहा है। इस सच्ची भक्ति मार्ग को अपनाने के लिए और अधिक संख्या में इस सच्चे सत्संग का प्रसारण अवश्य देखें। More than 50% of Sacred Heart School students achieve 90% plus in ICSE exams. Here, academics meet creativity, technology meets talent, and passion meets possibility. Ranked among the top 3 co-ed boarding schools in West Bengal. Awarded Best Residential School in North Bengal with AC hostels that feel like home and nutritious meals that fuel champions. Every child grows stronger here. Sacred Heart School, the home of tomorrow's champions. Admissions open. मेडिसिन में 22% डिस्काउंट, साथ ही फ्री होम डिलीवरी कॉल कीजिए या विजिट कीजिए। सिलीगुड़ी फार्मेसी 99% मेडिसिन हमेशा उपलब्ध, यही है हमारी स्पेशलिटी। विश्वास नहीं होता? आजमा लीजिए। आज ही कॉल कीजिए या विजिट कीजिए। सिलीगुड़ी फार्मेसी, बाघा जतीन रोड, हाथी मोड़ के निकट, सुभाष पल्ली, सिलीगुड़ी। कॉल 9933990001। कंसल्टेशन अवेलेबल विद डॉक्टर्स। What's your favorite beverage? Strawberry milkshake. Ovi, Agnipat. Food, butter chicken. Home interiors, Homelane. By getting your interiors done from Homelane, you choose a hassle-free experience. 45-day delivery, no hidden costs, and a flat 10-year warranty. Come meet us. Homelane Modular Kitchens and Wardrobes, now available at Selection Furniture, Siliguri, opposite Vega Circle Mall, next to Zudio. Call now 7699736111. शादी या फंक्शन में हो या डे संजोना, डॉक्यूमेंट्री हो या विज्ञापन बनवाना, प्रोडक्ट की ब्रांडिंग को न रंग लगाना, कैंडिड शॉट से बल्क कराना, हर तस्वीर में जादू लाना, हर फ्रेम में हो कला का खजाना, खूबसूरती और क्रिएटिविटी जब साथ निभाना। सारांश में फोटोग्राफी या सिनेमाटोग्राफी हो करवाना तो सोमानी डिजिविजन में ही आना। सोमानी डिजिविजन फरियाद को बनाए खास। कॉन्टैक्ट 9434023813। जलपाईगुड़ी के फुलादीपारा इलाके में जंगली सुअर के हमले में चाय बागान श्रमिक रतिया उराव की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य श्रमिक मोहन मांझी और बबलू उराव घायल हो गए।
घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां रतिया की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। वन विभाग ने इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया और स्थानीय लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी। मृतक परिजनों और घायलों को सरकारी मुआवजा देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। গতকাল এই সামনের দিক থেকে আসছিল, মানে শিকড়টি তাড়া করছিল, এই দিক থেকে আসার পর এখানে যে লোকটা বসেছিল আতিয়ারাও একে এটা করার পর এই যে সামনে কালভারটা দেখলেন জেসিবি দাঁড়ায় আছে, মানে এখানে চলে গেছিলো, এখানে গিয়ে দুজনকে আবার অ্যাটাক করছিল, বুঝতে পারলেন? ওইখান থেকে গিয়ে তখন এইদিকে কোথায় গিয়ে লুকিয়ে গেছিলো, তারপর মানে আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। এর আগে কি দেখা গিয়েছে এরকম? এর আগে দেখা গিয়েছে এইদিকে সামনে যে বস্তিটা দেখতে পাচ্ছেন ওইদিকে, কি জায়গাটার নাম আমার ঠিক মনে আসছে না, কি কথা এখানে গাগালাঘাটা, তো প্রায় দিনে কচু গাব বলে একটা জায়গা আছে মালভিটার ঠিক পূর্ব দিকে মনিগাছড়ার সাইডে, এদিকে প্রায় দেখা যায়, এদিকে অতর্কিতে মানে আসছে আজকে। হ্যাঁ, হাতি টাতি তো বাঘটা ডেলি বাইরে। কি নাম আপনার? আমার নাম গৌর কিষাণ রায়। তিনজনকে হামলা করার মধ্যে দুইজন তো হসপিটালে চলে গেলো, একজন মনে কর ভালো ছিল, ওকে বাইকে নিয়ে গেছিলো, বাইকে নেওয়ার পরে ওকে তিন সেলাই করছে, 3 সেলাই করার পরে তো মনে করো ও বাড়ি চলে আসলো, বাড়ি আসার পরে তো ও বাড়ি যখন ঘুরে আসলো তখন এদেরকে মানে হসপিটাল নিয়ে গেল। তো এরকম ঘটনাটা হচ্ছে মনে হয় আর 2 থেকে 2.5টার মধ্যে ঘটনাটা হলো। ঘটনাটা হওয়ার পরে কিন্তু কেউ আমরাও তো জানি না, আমি তো জানতাম না, আমি শুনলাম, তারপরে আমি দৌড়ে গেলাম ওইখানে যাওয়ার পরে দেখতেছি অবস্থা খারাপ, অ্যাম্বুলেন্স আসতে দেরি করার পরে তো মনে করো ওর তো ব্লাড এখানে শেষ হয়ে গেছিলো মনে হয়, ওইখানে হসপিটালে মনে কর যাওয়ার পরে ব্লাডে মনে কর সমস্যা পড়লো মনে হয়, এই করে তো মনে করো এই মারাই গেল। কি হবে তোমার? আমার যেটা মারা গেল ওটা আমার কাকা শ্বশুর হতো। কি নাম তার? রাতিয়া ওরাও। কালে কখন হয়েছে ঘটনাটা? ওই 2 থেকে 2.5টার মধ্যে ঘটনাটা হয়েছে। না দিনের বেলা ও তো মনে কর বাগানে কাজ করতো, তো বাগানে কাজ করে ওইখানে ওই যে লিচুর তোলা আছে ওইখানে বসেছিল, বসার পরে তো এরকম হামলা হয়েছিল। ওইখানে 3 জন ছিল, ওরা 2 জন দেখছে, আমি তো দেখি নাই, আমি যেটা শুনলাম। আহত হয়েছে কয়জন তাহলে? আহত 3 জন হয়েছে, 3 জনের মধ্যে তো একজন মনে কর বাড়ি চলে আসলো সেলাই করার পরে, ও তো মোটামুটি সুস্থ আছে, আর একজন তো হসপিটালেই আছে, ওর অবস্থা তো খারাপ আছে, একজন তো মারাই গেল। আচ্ছা, 3 জনের মধ্যে 2 জন ঠিক আছে, একজন মারা গেছে। হ্যাঁ, 2 জন ঠিক আছে, 2 জন ঠিক বলা যায় না, একজন তো ঠিক বলা যাবে না, ওর অবস্থা খারাপ আছে যেটা শুনলাম আমি, আর এখানে দেখলাম যেটা আমি, ওর অবস্থা খারাপ আছে। কয়টা শুকর হামলা করেছে? একটাই করছিল, বড় ছিল মোটামুটি কুইন্টালের বলে বেশি ছিল, আমি তো দেখি নাই। মাঝে মধ্যে কি এলাকায়? না মাঝের মধ্যে তো এইদিকে তো আসেই, মাঝে আসে, বাঘ তো সবসময় এখানেই থাকে, আর শুয়োরও আসে এদিকে। হ্যাঁ, জঙ্গলি ছিল। তারপরে এদিকে তো হাতি তো অনেক সময় আসে, আগেও নেক্সট ডে এদের বাড়ি থেকে 2 প্যাকেট চাল নিয়ে গেছে হাতি, তখনও এগুলা মনে করে একটা সুযোগ সুবিধা, একটা লাইট টাইট দরকার, ডিপার্টমেন্টে লক্ষ্য নাই, এই ডিপার্টমেন্টটা যদি এরকম করে যদি লক্ষ্য করতো তাহলে এরকম মানে ঘটনাটা হইতো না। আমার নাম দিলীপ রাও। जगह का नाम फुलातीपाड़ा। आश्रम पारा में रामकृष्ण क्लब के पास एक घर में सुबह 7 बजे आग लग गई, जिसमें एक कमरा पूरी तरह जल गया। डाबग्राम और सिलीगुड़ी फायर स्टेशन की टीम ने तुरंत पहुंचकर आग पर काबू पाया और बड़ा हादसा टाल दिया। प्रारंभिक जांच में आग शॉर्ट सर्किट से लगी बताई जा रही है, जबकि पूरी घटना की गहन जांच जारी है। কি হয়েছিল আপনার এইখানে যে আগুনটা কিভাবে লাগলো মনে হচ্ছে? আমি বুঝতে পারি না, ঘরের মধ্যে আগুন লেগেছে। আমি হচ্ছে ঠাকুর ঘরে ছিলাম, আমার ছোট বাচ্চাটা ওই ঘরে টিভি দেখতেছিল। আচ্ছা, হ্যাঁ, আমি ঠাকুর ঘরে যখন বাসন টাসন দিয়ে আর কি জল নিব ঘটিতে ঠাকুর পুজো দেওয়ার জন্য, তখন বেসিন ধরতে গেছে, বেসিনের মধ্যে পুরো শর্ট মারতেছে। তখন আমি দৌড়াই এসে আমি ঘরে দেখলাম, ঘরে দেখি যে পুরা দমে আগুন দাও দাও করে আগুন ধরতেছে সব। তারপর কি করলেন? আমি ভাবলাম যে আমার ছেলেটা কোথায় আছে, ও তো কিছু বুঝে না। আচ্ছা, আমি যাই দেখি ওইদিকে আছে আমার ছেলে, আমি এইটুকুই দেখছি, আর কিছু আমার ইয়ে নেই। তারপরে আপনি ফায়ার ব্রিগেডকে আপনি কল করেছিলেন নাকি? না, এই যে আমাদের দাদারা আছে ক্লাব থেকে, ওনারাই ফোন করছে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, ওনারাই ফোন করছে। কি নাম আপনার? আমার অর্চনা সরকার। सिलीगुड़ी पुलिस ने चावल चोरी की जांच में मसूर दाल से लदा 14 पहिया ट्रक जब्त कर मुर्शिदाबाद के 2 आरोपियों अब्दुल्ला मलिक और आलिम शेख को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने कबूल किया कि वे लंबे समय से ट्रक का रंग बदलकर माल चोरी और बेचने के संगठित गिरोह में शामिल थे। पुलिस अब यह पता लगाने में लगी है कि चोरी किया गया माल किन बाजारों में बेचा जाता था और गिरोह में और कितने लोग हैं। सिलीगुड़ी के अग्रसन रोड इलाके से पुलिस ने चोरी की 3 बाइक बरामद की और एक आरोपी रजक इस्लाम को गिरफ्तार किया। यह चोरी 25 दिसंबर की थी और शिकायत 4 जनवरी को दर्ज हुई थी। आरोपी को रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा रही है और शनिवार को उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा।
गंगा सागर मेले में मकर संक्रांति से पहले कपिल मुनि आश्रम के पास अस्थायी झोपड़ियों में भीषण आग लगी, जिससे कई झोपड़ियां जलकर खाक हो गई और श्रद्धालुओं में हड़कंप मच गया। आग सुबह घने कोहरे में शुरू हुई और सूखी घास व लकड़ी की वजह से तेजी से फैल गई। स्थानीय लोगों ने बाल्टियों से आग बुझाने की कोशिश की और दमकल व पुलिस को सूचना दी, जो मौके पर पहुंचकर राहत कार्य में जुट गए। प्रशासन ने नुकसान का आकलन कर प्रभावितों को मदद देने और मेले की सुरक्षा बढ़ाने का आश्वासन दिया है। এবং এই খবর পাওয়ার সাথে সাথে ফায়ার ব্রিগেডের লোকজনরা সঙ্গে সঙ্গে এখানে এসেছে এবং আমাদের মাননীয় বিডিও সাহেব, এডিএম সাহেব থেকে শুরু করে পুলিশ প্রশাসন এবং ডিপার্টমেন্টের সমস্ত আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে ওরা পৌঁছেছে এবং অত্যন্ত দ্রুততার সাথে যাতে এটাকে পরিষ্কার করা যায়, কারণ এটা হচ্ছে আপনাদের সাংবাদিক বন্ধুদের থাকার জায়গা। অতএব সেটাকে গুরুত্ব বুঝে আমরা সব রকম ব্যবস্থা নিচ্ছি। আগুন তো অল্প সময়ের মধ্যে, অর্থাৎ যতটুকু জানা গেছে আমাদের হাইমাস যে লাইট আছে তার থেকে বোধহয় কোনো একটা কানেকশানের এই জন্য এটা হয়েছে। প্রথমে ওরা দেখতে পায়, আমাদের যারা মাইক দিয়েছে তারাই এটা দেখতে পেয়ে তারাই চিৎকার করে। পরবর্তীকালে এই খবরটা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে আমাদের পুলিশ প্রশাসন, ব্লক অফিস এবং তাছাড়া আমাদের এডিএম সাহেব সবাই নজরে খবরটা পৌঁছয়। কারণ আপনি জানেন এই ভোরের দিকে স্বাভাবিকভাবে মানুষ একটু ঘুমিয়ে পড়ে, হ্যাঁ, কিন্তু ফায়ার ব্রিগেড আজকের যে কাজ করেছে, যে উল্লেখযোগ্য কাজ করেছে, আমি তাদের কর্মচারীদের, হ্যাঁ, ফায়ার ब्रिगेड कर्मचारी আমি आंतरिक धन्यवाद कृतज्ञता ना जानिए पार्टी। सिलीगुड़ी पॉलिटेक्निक के अस्थायी कर्मियों ने बकाया वेतन न मिलने के विरोध में आज कॉलेज की चाबियां प्रिंसिपल को सौंपकर धरना दिया। प्रदर्शन के कारण सफाई, बिजली और अन्य सेवाएं पूरी तरह ठप हो गई और छात्र तथा प्रबंधन चिंतित हैं। कर्मचारी मांग कर रहे हैं कि ठेका एजेंसी और शिक्षा विभाग जल्द वेतन का भुगतान करे, नहीं तो आंदोलन बढ़ाया जाएगा। কতদিন কত মাস হলো বেতন পাচ্ছেন না? 3 মাস। কতটা সমস্যায় রয়েছেন এই বেতন না পাওয়ার কারণে? অনেক কষ্ট, মানুষের কাছ থেকে ঋণ ধার করে নিয়ে খাতে হচ্ছে। কতদিন ধরে এখানে কাজ করছেন? 18 বছর। 18 বছর ধরে এখানে কাজ করছেন, তবুও কি পার্মানেন্ট এখনো হননি? এখনো কন্ট্রাকচুয়ালি রয়েছেন। সমস্যার জায়গাটা কোথায় মূলত? সমস্যার জায়গাটা একটা নয়, একাধিক। এক হচ্ছে এদের যে কোম্পানি যারা এদের প্লেস করেছে, অ্যাপয়েন্টিং কোম্পানি NIS, এদের কন্ট্রাক্ট এক্সপায়ার করে গেছে। এক্সটেন্ডেড আপ টু অক্টোবর 31 ছিল, 30th of October ছিল। তো সেটা এক্সপায়ার করে যাওয়ার পর আর কোনো নতুন এক্সটেনশন আমরা পাইনি এবং কোম্পানিও পাইনি। আর বিল, সো ফার দ্য বিলস আর কনসার্ন, আমাদের অক্টোবর পর্যন্ত ওদের বিল পেমেন্ট করা হয়ে গেছে, আপডেটেড আপ টু দ্যাট। যা বিল পেয়েছি তাই করেছি। কিন্তু এরা যে নভেম্বর আর ডিসেম্বর কাজ করছে, এদের কোম্পানির কোনো এক্সটেনশন অফ কন্ট্রাক্ট নেই, তাও হয়তো ওরা করছে গুড ফেথে চালিয়ে যাচ্ছে। বাস্তবে এরাই কাজ করছে, বাস্তবে এরাই কাজ করছে, বাস্তবে এরাই কাজ করছে, আমাদের প্রতিদিন সার্ভিস দিচ্ছে এবং সেটা আমাদের কাছে বেশ দুঃখজনক লাগে আর কি। যখন শুকনো মুখটা দেখি আমাদের খারাপই লাগে। গভর্নমেন্ট টাকা দিচ্ছে না বলছে, সরকার টাকা দিচ্ছে না বলতে গেলে কথাটা খুব ছোট করে বলা হয়ে যায়। কালকেই একটা অ্যালটমেন্ট এসছে 2 মাসের, অ্যারাউন্ড 8 লাখ সামথিং, এবং কালকেই আমরা সেই বিলটা ট্রেজারি প্রসেস করে কোম্পানিকে পে করে দিয়েছি যাতে আর ফার্দার কোনো ডিলে না হয়। কালকেই পেমেন্ট কমপ্লিট হয়ে গেছে, কালকে ভোররাত্রি ঢুকেছে। 1 মাস বাকি না, তারপরে ওদের নভেম্বর ডিসেম্বর বাকি আছে, 2 মাস বাকি আছে। তো সেই জায়গাটায় সমস্যাটা হচ্ছে, শুধু টাকাটা এলেই হবে না, তার সাথে ওদের এক্সটেনশন অফ কন্ট্রাক্ট বা নিউ কন্ট্রাক্ট হোয়াটএভার, সেইটা একটা সরকারি তরফে, এটা একদম সেন্ট্রালাইজড ব্যাপার। মানে এটা আমাদের ডিপার্টমেন্টের সাথে টেন্ডার হয়, ফিনান্সের কনকারেন্স লাগে, there is a long process and a big process, কারণ there are 77 পলিটেকনিক্স যেখানে এরা এই ম্যান পাওয়ারটা দেয় আর কি। আমাদের এখানে 25 জন আছে, এরকম আরও বিভিন্ন জায়গায়, ইটস এ হিউজ নাম্বার।